हेलो गाइस, तुम्हारा भाई नया वीडियो लेके आ गया। आज का ब्लॉग है मेन फिजिक्स का ब्लॉग है। मेरा छोटा भाई या कजिन, दूसरी रिश्तेदार है कजिन, वो आज पार्टिसिपेट करने वाला है गांधी भवन में, सिलचर में। तो इसलिए हम लोग देखने उसको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई। गाइस मतलब हम दोनों अभी जा रहा है, मतलब पैदल नहीं जा सकता था क्यों, अभी थोड़ा लेट हो गया ना, तो इसलिए रिक्शा से जा रहा है। देखो 100 के ऊपर यही है पार्क रोड। हम लोग पार्क रोड में पहुंच गए। और यही है गंडी पार्क। यहाँ पे कपल लोग आके डेटिंग सेटिंग मारते हैं। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं। người hôm nào mới chọn là ये रहा मेरा भाई, जो पार्टिसिपेट करने वाला है आज। तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। Okay. Back leg split. Side triceps, please. Look front. So your abdominal with thighs, please. Abs and thighs. Relax. Now the most muscular with both the arms on the waist. Both the arms on the waist. Yes. Relax. Now the most muscular of your own choice. Most muscular of your own choice. Relax, relax, relax. Thank you, bodybuilders. You all please go back. Next category, please come forward. Next lineup, please come forward. Relax. Number 8 and number 9, change the place. Number 10 and number 11, change the place. Number 9 and number 12, change the place. So
So you front double biceps, please. Front leg straight. Side chest. Relax, turn back. So your back double biceps, please. Relax, back leg straight. Side triceps, please. Relax, look front. So you abdominals with thighs, please. Abs and thighs, please. ये खड़ी में लगा देगा Kata di kumpulan itu jangan ini pun tidak lupa. Saya ready sudah. Yeah, come on. Kadang udah, babe. Lại cầm nó chỉ lại nhá. Lại cầm được. Tay xuống. Kata-kata lưu đến là bắt lâu mà. Don't fight with them, better. Thế à? Don't fight with them. 1 minute deep, 1 minute chưa deep như thế. Chỉ là sử dụng.
nong. Ha, jadi. Tinggal run nong. Neng na tulen mo. Neng tulen tiga nun. Dah kan neng ni mah. Kita saya kamera. Practice ba ya? Tres năm là năm rồi đó. Để mà bây giờ chuẩn nào đó. Lúc cái này là năm lô. Năm lô. Mấy cái gì mà đi? Tres lô tres. Cái gì mà đăng ta đi? Pata? Chúng mình डालेगा यार. Thôi. Bạn vừa lên xin sang để. Next kita tuh mandi bayar, itu ready tuh. चले जाओ, सेकंड चले जाओ. चले जाओ. Oh, ragala dige ya. Ono oh si baat dige ya na next kita. Okay, okay, fine. Senior Thank you. bodybuilding. Thank you very much. Udah. Next kita. Third, up to 24. 24. Please come forward. Tuh mandi. Wah, kurda. Gandhi. Kurda tahan nih, kurda. Tahan nih. Hujan बढ़िया. Right turn. Bye, stay up this. Again, right turn.
के साइड में लाइट पड़ रहा है वो साइड पूरा सेंटर हो गया था ना तुम्हें सीरियल देखते हो मेरे तुम्हारा एडिके चल रहा है यू प्लीज कम दिस साइड नेक्स्ट 6 प्लस 6 एथलीट Look front, face the judges. Look front. 21. Right turn, please. Next 6 at the उसे सेंटर तक सेंटर तक कियो विशेष आवेदन বিশেষ আবেদন আমাদের বারাক-ভ্যালি বডি বিল্ডিং কম্পিটিশনে আজকে আপনারা সবাই এসেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং স্বাগতম জানাচ্ছি তার সাথে সাথে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে গান্ধী ভবন হচ্ছে আমাদের শিলচরের ঐতিহ্যবাহী আমাদের একটি অডিটোরিয়াম গান্ধী ভবনে যে চেয়ারগুলো আছে এগুলো আমাদের চেয়ার নিজস্ব চেয়ার আর এটা রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের হাতে আমি তাই সবাইকে আবেদন জানাবো যে আমরা সবাই বসে কিন্তু আনন্দ উপভোগ করব এবং কোনো ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হতে দেব না Plan number 21. Plan number 32. For participation, you can go inside. Next time, I'll see you on good front. Thank you very much. You can go inside. Thank you. Look front, gentlemen. Look front, gentlemen. Look front. For 24 and 30, says the place. 24 and 30.
বুঝলেন সুন্দর রাখা লাগবে Okay. Look front. Your base front pose, please. Your base front pose. Your base side pose, please. Side pose. Absolutely. Your base back pose, please. Look front, gentlemen. Look front. Let me clear one thing. আমি তোমাকে বলতে চাই আপনাদের base front pose, please. Side pose, please. Base back pose, please. Look front. बापू बैगटा कोई होता बेची जाएगी 32 and 27, change the place. In base front pose, please. Base front pose. 21, 23, 24. Okay. You please go back and join the line. Next 32, 27, 13 and 19. You are not selected the top 6, but thank you very much for your participation. You can go inside. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. जिंगुल में जी Try number 20. Second place goes to try number 21. Also from BDSD. Thank you. Please come on the stage. Somen. Beta, जल्दी आ. Please cheers for Somen. Hip hip. Hip hip. Hip hip. The Barak-Velly Bermuda model champion goes to round number 23. Bhawan from BDSD.
ট্রফি রাজা ট্রফি ট্রফি রাজা এদিকে দেখো রাজা লুক ফ্রন্ট এদিকে Vivek sir, please come on the stage. Abuda, आप लोग बोल रहे थे। নমস্কার স্যার। নমস্কার, কেমন আছেন? ভালো আছি স্যার। একটা স্টুডেন্টকে বানাতে কতটুকু কষ্ট হয় স্যার নিজে বুঝে যেতে। কতটুকু আমি খুশি 2019 মিস্টার আসাম জিতেছিল আমার স্টুডেন্টে, 2022 মিস্টার এখন আসামে যেতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা মিস্টার মজুমদার, আপনি ট্রফিটা রাখেন এখানে। Deepak, come on the stage and give him the supplement. এটা এখানে চাইনিজ পিছনে দিকে দাও, হ্যাঁ সামনে দিকে দাও। আপনি এখানে আপনার পোস্টটা করুন, বেস্ট পোস্টটা করুন। এটা না না এটা 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 লিখে রাখুন। রাজা রাজা এদিকে আয়। আপনি একটু এদিকে চলে যাবেন। বাবা তুমি একটু রাজা 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 তুমি এদিকে আয়। আপনি বেস্ট পোজ, হ্যাঁ সামনে দিকে, ইয়েস এখানে দেখবেন সবাই। ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ। আপনার কেউ এসছে, ফ্যামিলির লোক কেউ এসছে? কে? মা বাবা এসছে? মা বাবাকে এক স্টেজে চাই, দেখতে চাই। প্লিজ দর্শক বন্ধুরা, কাকু কাকুগুলিকে আসার জন্য একটু রাস্তা করে দিন প্লিজ। হাইওয়ে বানাও, হাইওয়ে বানাও। মাইক্রোফোনটা থেকে দাও, মাইক্রোফোনটা দাও, মাইক্রোফোনটা দাও। মানে বুঝে না। নমস্কার, কেমন আছেন? আপনার আপনার ছেলে আজকে বারাক-ভেলি বারমুডা ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, কেমন লাগছে আপনার? খুব ভালো লেগেছে, তার সঙ্গে আপনাদেরকে আমার খুব ধন্যবাদ জানালাম। আমাদের কেন ধন্যবাদ, আপনার ছেলে হার্ডওয়ার্ক করছে, আপনার ছেলে হার্ডওয়ার্ক করছে, উনি 5 পজিশন পেয়েছে, আমাদের কেন ধন্যবাদ। guys,
आज के लिए वीडियो इतना ही। ऐसा सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। अगले वीडियो में।